बचावो भविष्य बचाओ विषय पर जागृति रेली योजવામાં આવી તો આ રેલીમાં પોલીસે ડીઝલ બચાવો રાષ્ટ્ર બચાવો અને બૂંદ બૂંદ પેટ્રોલ છે અમૂલ્ય જેવા સૂત્રો સાથે લોકોને જાગૃત કર્યા તો પોલીસે લોકોને ટ્રાફિક સિગ્નલ પર વાહન બંધ રાખવા અને કાર શેરિંગ અપનાવવા ખાસ અપીલ કરી ડાંગની હરિયાળી સાચવવા માટે ગ્રીન ડ્રાઈવ અંતર્ગત પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટનો ઉપયોગ કરવા પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું पर्यावरण और राष्ट्रहित माटे डांग पोलीसनुं आ पगलुं खरेखर खूब ज सराहनीय छे। आज वघई पोलीस स्टेशन विस्तार में वघई पोलीस स्टेशन स्टाफ द्वारा एक रेलीનું आयोजन કરવામાં આવે છે। આ રેલીનો હેતુ લોકોમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ફ્યુલ વિશે એક જાગૃતિ લાવવા માટે છે અને એક મેસેજ પણ આપવામાં આવે છે કે આપના બધા લોકો મળીને યોગદાન આપીને આપના દેશને સપોર્ટ કરીએ અને આપના દેશની સાથે ઊભા રહીએ। पीएम मोदी ने सोनू न खरीदवानी अपील बाद सूरत ज्वेलर्स एसोसिएशन की बैठक योजवामां आवी। आ बैठक में सोना वधता भाव और आयात नीति अंगे चर्चा थई। देश हित में पीएमए करेली अपील ने एसोसिएशने समर्थन आप्युं। साथे ज्वेलर्सना व्यापारने लईने चिंता पण व्यक्त करी। वेपारीओए जणाव्युं मंदिरों में रहेलुं सोनू बजार में आववुं जोईए। कोई सारी स्कीम द्वारा आ सोनू बजार में आवे तो आयात परनो आधार घटशे। वेपारीओए देश प्रथमनी भावना साथे सरकारना नियमोनुं पालन करवानी खातरी आपी हती। घणा बधा मंदिरों बैंकों में एम घणुं सोनू संग्रहायेलुं छे तो एने पण सरकार कोई ने कोई स्कीम द्वारा बहार काढी अने एने मार्केट में लावशे जेथी करीने अमारो पण बिजनेस चालशे अने आपणे बहारथी जे इम्पोर्ट करीने आपणुं जे विदेशी उद्यमो जाय छे ए ना जाय अने आपणुं देशनुं सोनू देशमां रही अने ज्वेलर्सनो वेपार थाय एवुं कंईक ने कंईक सरकार पगलां भरशे एवी अમને आशा छे अने अमे हर हमेश राष्ट्रनी ने सरकार